¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Shine. El episodio pasado quedamos en una escena bastante intensa. Pasaron cositas entre el periodista y el tío de Trin. Claramente se va a empezar a desarrollar como un amor prohibido entre los dos. Y bueno, si se dan cuenta, como que todos los romances que al parecer vamos a empezar a tener son como que prohibidos en cierto sentido. En el caso de ellos, pues en primer lugar son homosexuales y sabemos cómo era la sociedad de ese entonces. Y en segundo lugar, ambos tienen pareja. Ahora, también está al parecer surgiendo algo entre la esposa del tío de Trin y pues el chico el que les digo que al parecer tiene un crush hacia ella. Y luego tenemos a nuestra parejita principal que también, pues por las cosas de la sociedad, ¿no? Sigue siendo también como que algo que Trin no acepta del todo. Ahora también está la posibilidad de que a Víctor también le guste Trin, O sea, como les digo, lo veo como que estando celoso de él en un futuro, pero no sé si como hermano o también quizá vaya a generar un crush hacia él. No lo sé. Varios de ustedes me han comentado que desconfían de él, que temen por lo que vaya a hacer en un futuro. Y como les digo, si es que nos vamos por la línea de los celos, puede que sí llegue a pasar algo o pueda llegar a hacer algo en contra de Trin, no sé. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia, chicos. Sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿A quién estamos recordando? Oh, ¿quiénes son? Oh, Tongwa. Bueno, claramente también él tenía bastante que ocultar. Digo, para verse en la necesidad de buscar la felicidad en otras cosas. Su mamá murió ahogada, se autoeliminó o algo así. Sigue caminando. Ay, mi Tangua. Y tan sonriente que lo vemos siempre. Esa ha sido su manera de lidiar con todo su dolor. ¿Es el tío de Trin? ¿Fue con el periodista? Ah, bueno, ya empezaron a vivir su romance plenamente. Esperen. Supongo que entraron por separado. Y luego se encontraron adentro. Amo. Oh. Mírenlos nada más. Ah, pero hace cuánto, un día se odiaban a muerte.
Y se iban por separado también. และนี่คือยูแฮนชวนให้ข้าพเจ้านึกถึงความปรารถนาที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์ Lo feliz que está. Pero se odiaban y การ así. เชื่อมโยงการสัมพันธ์ Ay, basta. จากอีกคนหนึ่ง En una situación normal y como que basada en las cosas hoy en día, diría que pues primero se separe de la pobre mujer, ¿no? Para que la deje libre y no la tenga atada mientras él está viviendo su vida. Pero pues aquí las cosas son mucho más complicadas en este จากอีกคน contexto. หนึ่ง Pero igual, pobrecita. กำลังทุกทีตอบแล้ว ไหน เช่นนั้น ครั้งหน้า ถ้าคุณใกล้ร่วมจับมือข้าพเจ้าอีกก็กล้ามองตาข้าพเจ้าหน่อย Ellos leían su historia de amor en el periódico, ¿eh? ถ้า Eso me คุณใกล้ cuenta. ร่วมจับมือข้าพเจ้าอีก Era su ก็กล้ามอง Wattpad. ตาข้าพเจ้าหน่อย Literal, ya los estaban shipeando. เนี่ยบุญก็เป็นงั้นจริงก็ กล้ามองตาข้าพเจ้า Ah, bueno, es que claro, no saben la identidad de ambos, entonces quizá piensan que uno es una chica y el otro es un chico. No saben que están shipeando ส chicos. บตากัน แล้วข้าพเจ้าจะสัมผัสคุณใกล้ร่วมต่อให้หนำใจ Tocaría tu antojo. Señorita. รูปต่อ Ay, si supieran. เนื้อเพลงไหมล่ะ ทำไมน้องไม่เป็นแบบคุณสรัสวดีบ้างนะ คุณใกล้ร่วมนี่ No, bueno, son el ship del momento. พูดออก No más que le cambiaron el género a uno. แล้วข้าพเจ้าจะตอบรับท่าน Ah, bueno. มันเป็นสิ่งชุมชนเนาะ Se siente el romance en el aire. เป็นสิ่งที่เชื่อมกันของสองอันนี้ใช่ครับ What? มันเป็นสิ่งชุมชนเนาะ Ellos no me derechos เป็น de สิ่งที่ la เชื่อมกันของสองอันนี้ใช่ครับ No, 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 ¿vieron esa mirada? ¿Vieron? No, อันนี้ miren, miren, miren. เป็นสิ่งที่เชื่อมกันของ ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara de enamorado? Auxilio. ไม่แต่กูว่าไม่ได้เว้ยนะกูว่าอย่างเขาว่าไม่เหงาเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้กูว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่มาตรงนี้ครับส่วนพี่ติ้งนะครับนั่งรอพี่ตรงนู้นครับพี่คือแสงเจิดจรัสที่ผมแบบอยากได้พี่มาอยู่ใน Uy, ผมมากผมชอบพี่มากได้ครับได้เลยครับ a alguien claramente no le gusta la presencia de Tangua. Y desde el episodio pasado está sospechando cosas. No puedo. No puedo con lo que acaba de pasar. Y en la cara de Víctor. Y la cara de Víctor. Güey. Y mi pobre Trin que no tenía nada que ver con esto. O sea, sí tiene que ver, pero me entienden. Aquí el que lo está molestando es Tangua. Mi pobre hombre es nomás una presa suya. Oh my god. La cara. น่าจะ Ay, ให้ no รู้กัน amo. เฉพาะเราที่เขียนโฆษณาให้คนพูดถึงครั้งเลยทำไม ที่จริงแล้วปอดแหกไม่กล้าเปิดเผยหรือเปล่าอะไรนะกล้านะ Güey. Solo bastó una noche de pasión para tenerlos así, acaramelladitos. กล้านะเอาสิไปข้างนอกกันอยู่กันบนเคาน์เตอร์มานานละเอาเงินค่าชั้นหนังสือไปอยู่กันบนเคาน์เตอร์ No มานาน pensé, ละ bueno, se me... เอาเงินค่าชั้นหนังสือเอาสิอย่าเล่นอย่างนี้มันปากเลย Que le gusta que seas atrevido, dice. ผมก็รู้ว่าผมไม่ได้เก่งแค่ปาก Ahí. Ay, ay. Oh my god.
Vamos a ver, necesitamos pruebas. No puede ser. Ay, 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 ay. No, bueno. No, bueno. คุณแก้รู้ว่าคงจะอดทนไม่ไหวเหมือนกัน เพราะความสุขจากการสัมผัสไม่ได้จบแค่จับมือแต่นำไปสู่ความลึกซึ้งกว่านั้น Ah, bueno, todo un poeta. ก็ดีเพราะเราก็ลึกซึ้งกันแบบนั้นลึกซึ้งที่หมายความว่าเราเข้ากันได้ดีต่างหาก También. Ay, no, como lo toca, Dios. เวลาสัมผัสที่คุณรักคงจะรู้สึกแฮปปี้ Yo no me acostumbro, Yo no me acostumbro a ver traseritos al aire. Es que. A ver, otra vez, para acostumbrarme. Voy a tratar de no jugar. No เว puedo. ลาสัมผัสคนที่คุณรักคงจะรู้สึกแฮปปี้อินไซด์อย่างไม่น้อยใช่ไหมข้าพเจ้าเองก็รู้สึกเช่นนั้นและสัมผัสได้ว่าคุณใกล้รู้ก็เหมือนกันฉะนั้นอย่าปฏิเสธเสียให้ยาก Ay, yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Ay, Dios mío, cómo hemos avanzado con estas escenas. Cada vez se atreven a mostrarnos más. Es que yo no sé cómo le hacen. O sea, realmente lo hacen. การได้สัมผัสคนที่มีจิตปฏิภาณมันดีเช่นนี้เองแล้วท่านผู้ Es อ่าน que no, miren cómo lo mira. Se está enamorando el muchacho, güey. Güey, มีใครที่อยาก está empezando a tener un crush hacia él. ถ้าเจอ ¡Víctor! No, no puede ser. Y yo que lo veía como un hermanito chiquito แล้ suyo. วท่านผู้อ่านที่รักเล่ามีใครที่อยากคงมือเอาไว้นานๆหรือไม่ถ้าเจอคนนั้นแล้วก็กุมไว้ให้มั่น Esa persona eres tu ปล่อย bebé. ไปไหนเด็ดขาด Es que amo las caras que pone. Es que son tan memeables. Lo amo. Perdón, pero lo amo. Ay, no, es que es un mate de risa. ¿Cómo cambió a signo de paz? Ay, no. เราไม่ว่าจะเป็นความรักที่เปิดเผยได้หรือไม่ มันก็ทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในโลกที่ซับซ้อนนี้ Oh. เรายังมอบสัมผัสและการยอมรับที่ปราศจากเงื่อนไขให้กับใครสักคน Ay, qué bonito. Ay, son tan bellos. Ok. Miren lo felices que son amándose en secreto. Y nuevamente esta ambientación toda oscura. Es la biblioteca, ¿verdad? Ay. Nomás ojalá no termine mal. Esto, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sostente, bebé. เอาเลยดิคุณ Abrázalo con todas tus fuerzas. ถ้าตัวตกต้องกอดเดียวเลย ¿Verdad? บ้าเหรอแค่คนหนึ่งนะจะนั่งตัวเกรงทำไมอ่ะ หลังแล้วนุ่มนะ Eso bebé, promociona tu espalda. นี่คุณกำลังพาผมไปไหนเนี่ย
บอก Just go with the flow Just go with the flow. Ahora sí lo sostiene de la cintura. Y bueno, no le queda de otra. O es eso o muere. Su maletita de profesor. Uy, uy, uy. Miren, no sé qué es más bello, el monumento que está atrás o el monumento que es el tío de Trin. Le va a tomar una foto. แค่อยากเก็บไว้ดูเวลาคิดถึง เดี๋ยวผมต้องไปแล้วเดี๋ยวจีเดี๋ยวเฮ้ย ¿Qué es eso? Porque parecía que no quería que lo vea. Es el libro del สตอลิน papá de Víctor. ของคุณรู้จักไหมแค่พยายามช่วยให้เขาได้ตีพิมพ์เดี๋ยวแล้วเป็นไงก็ยากอยู่ต้องระวังตัวต้องไปนะเดี๋ยวไม่ทันนะ ¿Por qué querría ocultarlo de él? เจอกันนะเจอกัน Él no tiene nada que ver con el comunismo, al contrario. ¿Aló? Ah, es porque lo puede reportar. Pero no creo que... No, es que ¿por qué lo haría? วิระติดต่อสำนักพิมพ์ที่อเมริกาให้หน่อยสิที่เคยมาขอสัมภาษณ์เนี่ยบอกเขาว่ามีเรื่องอยากให้ช่วย Editor. ¿Esos son los padres de la chica? Ese fue un mensaje subliminal. Se están dando cuenta que ella cuida más del muchacho que el de ella. ไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยหรอกเรา ช่วงนี้รันเขายุ่งๆนะคะ แล้วอย่างเงี้ยจะมีเวลามาดูแลแกไม่ได้ละ ¿Cuáles son los padres de él y cuáles son los de จะ ella? เปลี่ยนงานบ้างไหมผมภูมิใจในงานของผมครับ ประชาชนต้องได้รับรู้ความเป็นไปของที่ลืมตาปรับได้ Supongo que los que están al costado de ella son los de ella y พอ al ผมได้ costado เป็น de บ él ก los de él. เงินเดือนผมก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2,000 กว่าบาทเลยแค่กินมื้อนี้ก็หมดแล้วอ่ะได้กิน
Le valió madres todo. ขอตัวก่อนนะป้าอย่าสิพี่ไว้หน้าเราบ้างได้ไหม ป้าดาวยังไม่ไว้หน้าเราเลย ก็ทำให้ป้ายอมรับสิอย่าทำให้มันยากไปกว่านี้ได้ไหมป้าเราให้เขาลุกไปส่ง ไม่เป็นไร เราต้องไปสำนักพิมพ์ เธอเพิ่งจะมาจากสำนักพิมพ์ไม่ใช่เหรอ Si antes no tenía tiempo para ella, imagínense ahora que tiene una relación secreta. Ay, no. ดาวก็รู้ดีว่า Esto va a acabar muy mal. เราต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำแบบนี้ตลอด Y con eso volvemos a deducir que el hecho de que no tenga tiempo para ella son puras excusas, ¿verdad? Ay, güey, no, pobrecita. Porque, o sea, sí, no, la dejó muy mal. Y, o sea, por un lado entiendo también que, pues, a él no le guste para nada ser humillado y es lo que literalmente hicieron esos señores y tampoco me caen bien. Pero igual es triste porque me imagino en el lugar de él alguien que realmente la quisiera y hubiera al menos como que tratado, ¿me entienden? ขับวนไปรอบเมือง สุดท้ายกลับมาที่ร้านแผ่นเสียง ปลายทางไม่สำคัญเท่าได้เดินทาง กับใครบางคน The journey is all I need to see as long as you walk with me. Ahora, ¿fue eso una declaración? Ah, es la letra de una canción. But we hold each other tight. The journey is all I need to see. As long as you walk with me through everything. ¿Es su mamá? ¿Con Canelo? Một sao không lên như này Một tròn đến nó lọc tập quân Em nghe Chạm một liêu ¿Qué se supone que están haciendo? Porque yo ya no dejo los pies. Yoko Ono is in the house. ¿Quién es Yoko Ono? ¿No es la dueña del hotel? Ella también viene aquí. แต่จอห์นเลนนอน Bueno, sí se ve como el tipo de persona que vendría aquí. สต็อปไม่ตื่นไม่มีอะไร ผู้ที่สอนเราว่า all you need is love ให้เราได้ทวิตแอนชาไปกับจังหวะชีวิตที่เรายังไม่เข้าใจ วันนี้เรามาอำลาเขา
แต่ความทรงจำของเขา จะอยู่กับเราใน yesterday today and forever Literal, parece que se estuvieran despidiendo de su cuerpo o algo así, como si hubiera muerto. Ay, no, esta gente. Y mi pobre Tig no entiende la puta vibra. Supongo que la canción es de los Beatles, ¿no? La verdad no, yo no llegué a escuchar los Beatles. สวัสดีครับนี่แม่ไม่ยืนอยู่คนเดียวนี่เพื่อนพบเหรอเฮ้ยคุณที่พี่พาทำงานเลยนะแล้วเพิ่งโผล่มาเหรอ Tiene que estar presente en todas. อยู่นี่แหละจริงๆเริ่มแล้วหรอทำไมกูไม่เห็นวะก็ชัวร์ดิมึงมองแต่คนเดียว Mm. มึงพูดอะไรมึงกับธันวาคบกันหรอ Él sabe cositas. สินยังไงอ่ะมึงก็อยากเป็นเพื่อนกูนะเว้ย Oh, qué lindo. Desde ya le está dando la confianza de que, pues, le cuente lo que le tenga que contar, ¿me entienden? นี่มันครั้งแรกเลยกูไม่รู้ว่ากูทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้มึงไม่ได้ใช้สมองไงแต่มึงกำลังใช้หัวใจอยู่แล้วก็ใช่ มันจะทำให้มึงใช้ชีวิตยากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศนี้เอานะ ถ้ามึงอยากจะพาเขาหนีกลับไปที่ฝรั่งเศสเนี่ย พ่อกูเขาอยากได้มึงไปช่วยงานที่กงสุลเสมอไม่คิดไปไกลขนาดนั้นเลยธันวามันเป็นคนจริงใจนะ แต่มันก็เลื่อยเปื่อยแบบนี้แหละถ้ามึงจะรักคนแบบเนี้ยมึงก็ต้องทำใจ Y sí. O sea, es que son mundos completamente opuestos. Ah, bueno. Y ahí va él también a la deriva. ขยับตัวไม่ได้ละสิ ครับ อยากชัดเจน แต่มีอุปสรรคอิสรภาพฟรีวิวของคนทำให้ใจวาววุ่น คุณทำยังไงครับ ไว้รอไม่ต้องทำอะไรเลย Esperar. ¿Qué tiene que esperar?
claramente lo abruma. Todo ese libre albedrío a su alrededor. No está acostumbrado. Es tan nuevo para él. Es de esas que te leen las cartas. รู้เรื่องไกลเลิศหรือยังมีคนส่งโทรเลขหลักฐานการจ่ายเงินหัวลงไฟฟ้า ไม่ให้ไกลเลิศโทรเลขคุยกันเรื่องทุจริตระดับชาติใครก็จะใช้ของพวกนี้ ไปแอบคุยที่ลับๆยังฉลาดกว่านี้อีกหลักฐานโง่ๆแบบนี้ใครก็ปลอมขึ้นมาได้ คนอย่างไกลเลิศอำนาจล้นฟ้า เขาไม่โกงโง่ๆแบบนี้เสี่ยงหรอก Ay, como lo defendía. Esperen. มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย อยู่ในๆก็มีน้ำโขเนี่ย Pero, o sea, en parte es cierto. ¿Por qué lo haría así tan obviamente si es que realmente fuera él? Y la verdad no creo que... Es que no sé. Iba a decir que no lo creo capaz de hacerlo, pero tampoco metería las manos al fuego por él. Ay, por un momento pensé que era el... เจอทุกครั้งที่รอบเท้าเลยนะ Literal. มีอะไรอ่ะค่อยคุยกัน Pero es una protesta pacífica. Bueno, ¿qué les importa a ellos como siempre? มันแจ้งจดไม่ทำอะไรกันเลยผมก็แต่งคุณไม่มีสิทธิ์ค้นตัวผมถ้าแบบนี้ผมฟ้องคุณได้นะไอ้หลังนี่ปากเก่งไปด้วยคนไทยก็ไม่ใช่ คนอย่างพวกมึงเนี่ยทำให้บ้านเมืองวุ่นวายดีไม่ว่าดีเมื่ออยากจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีใครตายดีสักคน Excuse me. Nah, el abuso de poder. เด็กพวกนี้คือลูกศิษย์ผมเดี๋ยวผมดูแลเองเพื่ออะไรฮะเป็นพวกคอมมิวนิสต์กันหรือเปล่าไปคุยที่โรงพักไปไปหยุด Supongo que por su apellido lo van a dejar en paz. ตรงนี้พวกผมเลี้ยงนะอาจารย์ไม่เป็นไรยังไงผมก็ต้องช่วยอยู่แล้ว ¡Basta! No, voy a sufrir. Voy a sufrir con esto. Güey, la carita. พวกกูยังงงไม่หายเลยนะเว้ยพวกเราไม่แค่ไปติดโปสเตอร์กูว่าตำรวจไม่ทำเกินไปหน่อยวะpower to the people อ่ะ you know You know. แต่ผมว่าสิ่งที่พวกคุณทำก็ไม่ถูกนะจอมพลถนอมไม่ได้ชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมาก Uy. เขาสามารถจัดตั้งรัฐบาล Uy, ได้ uy, aquí empezamos otro debate. A ver, sobre qué eran los afiches en primer lugar. เขาสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถูกไหมตอนนี้อาจารย์กลับ Ya había regresado a Francia, entonces. จากฝรั่งเศสหรือยังอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยคือการจัดฉาก Supongo que amañadas quiere decir alteradas, ทักษะ fraudulentas. ประชาไทยมีทั้งทหารทั้งสวหนุนหลังนี่คือการสืบทอดอำนาจไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ไม่ได้อะไรกลับมาด้วยเลยแต่ถ้าต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะใช้ความรุนแรงผมไม่ก้าวไปเพื่อคุณได้หรอกประเทศจะพัฒนาได้ต้องใช้ความรู้ แต่เมื่อกี้ที่รอดมาได้ไม่ใช่เพราะความรู้แต่เพราะนามสกุลอาจารย์นะ Eso es cierto. ประเทศนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้ตรงจุด ไม่ใช่โกรธแล้วก็ลุยมั่วเอาเลยพูดถึง
Qué lindo los mira. Como un padre orgulloso. ถ้าอยากเรียกร้องความยุติธรรมจริงๆพวกคุณต้องฟังทุกเสียง ไม่ใช่แค่เสียงพวกคุณเองอย่างเสียงพวกนายทุนน่ะเหรอเสียงของชาวบ้านพูดคำแสงจริงๆพวกคุณเคยถามเขาเหรอหรือแค่คัดค้านอยู่ในกรุงเทพ แล้วอาจารย์รู้หรือว่าชาวบ้านเขาคิดยังไงกัน ไม่รู้ ห้องนี้ผมถึงต้องลงพื้นที่ ไปคุยกับพวกเขาด้วยตัวผมเอง แล้วพวกผมจะเชื่อใจได้ไง ว่าอาจารย์จะไม่ไปกล่อมพวกชาวบ้าน ใช่ ชาวบ้านก็ต้องเกรงใจข้าราชการ เจ้าคงเป็นคนอยู่แล้ว ผมไปด้วย ก็อยากรู้เหมือนกันว่าชาวบ้านเขาคิดยังไงกันนี่ ¿A poco sí, bebé? ไม่ว่าจะเป็นยังไง O sea, no dudo que también quiera saber eso, pero algo me dice que lo inspira otra cosa también. ไปหาเดี๋ยวก่อนเลยไปรถผมไหมล่ะ พวกคุณ4 คนนั่งพออยู่แล้วทำไมกลัวผมพาพวกคุณไปเชื่อดนั่นเหรอ แรงต่อ Ay, ผม no. มีกัน4 คน อาจารย์ควรจะเป็นฝ่ายที่กลัวพวกผมมากกว่านะครับ Ah, bueno. Ah, bueno. เอาประธานครับ Ay, no puedo. No puedo, no ส puedo. ดไงผู้ไหนให้อาจารย์แบบมีอะไรนะทั้งหมดอ้อยหอยจานเดียว No puedo con el crush que está empezando a tener แด Víctor งก็ hacia ต่อ él. ห้อง Es que no. Lo que me va a doler cuando le rompan el corazoncito. ทั้งหมดอ้อยหอย Mírenle la cara. แดงก็ต่อห้องรู้ป่ะไปโอ้โหผมขอพักก่อนนะเว้ยจริงๆเนี่ยกูใช้พลังงานชีวิตไปเยอะมากแล้วอ่ะมึงจะทำอะไรแดกโอ้โหเช้าแล้วกูกลับก่อนดีกว่าแย่งกูกลับด้วยกูไปเชื่อผมเลยไอ้อาจารย์เนี่ยผมไม่บอกให้เงี้ยเลยมันพูดยังไงไม่ใช่เปลี่ยนความคิดไม่ได้เว้ยเชื่อกูไปอันนี้แล้วครับ La cosa es esa, o sea, realmente quiere hacerlo cambiar de opinión, como que ese es su objetivo. Digo, no hay necesidad, ¿no? De que todos opinen lo mismo que uno. ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันไหมไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันไหม Excuse me. Víctor, hijo mío. Ay, cosita. บ้านหนูอยู่ชุมชนข้างหลังนี้เองอะผมวิ่งเล่นแถวนี้ตั้งแต่เด็กพระอาทิตย์ขึ้นที่ฝรั่งเศสสวยไหม แล้วแต่วัน บางวันก็หมดบางวันก็ Como aquí. ผมไม่เคยมีโอกาสเห็นที่อื่นเลยลืมตาดูโลกมาก็เป็นคนไทยละแต่แค่นายละเนี่ย Frank. ¿Qué es eso? คุณรู้อะไรไหม ¿Y por qué lo dijo con pena? Eso de siempre he sido tailandés. แต่แค่นายละเนี่ย Farang será como extranjero. คุณรู้อะไรไหมท้องฟ้าที่เมืองไทย
Y yo muriéndome por conocer Tailandia. O sea, bueno, supongo que คุณรู้เลยไหม así funcionamos todos. Nada. Siempre anhelamos lo que no tenemos, pero en el caso de los viajes creo que es más como un deseo de probar cosas nuevas, conocer lugares nuevos, ¿saben? Salir de lo común, de lo rutinario. ท้องฟ้าที่เมืองไทย สวยที่สุดนะโดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้น แต่อาจารย์ก็เห็นมาหลายที่ ก็เลือกได้สิว่าที่ไหนดีกว่า ถ้าคนไทยมีชีวิตดีกว่านี้ คงแบ่งเวลาปากกัดตีนทีมามองฟ้าสบายๆได้บ้าง ท้องฟ้าเมืองไทยคงสวยกว่านี้เยอะเลย El sueño de todos. ใช้คำได้ดี Poder ahorrar lo น่า suficiente. จะไปเป็นนักเขียน มากกว่านักปฏิวัติ ทำไมต้องเลือก Puede ser ambos. เห็นทุกอย่างเลยไม่ได้เหรอ อยู่ให้ได้ถึงวันที่จะได้เป็นก่อนแล้วกัน เป็นอาจารย์พิเศษสอนผมแค่คาบเดียว ไม่ต้องสอนผมตลอดเวลาก็ได้มั้ง สอนเพราะห่วง Ay, no le digas esas cosas, que el niño se nos cache aún más. Ay, no, no, no. งั้น ไม่เรียกอาจารย์แล้วนะ ผมขอเรียกพี่ได้ปะ No me pongan música romántica. Bueno, no es necesariamente romántica, pero me entienden. เรียกเลยก็เรียกอย่าขึ้นไอก็พอ Solo no uses qué? Ningún prefijo que me hunda. ขอบคุณที่ห่วงนะพี่กริ No, 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 no. No, me rehúso a que le rompan el corazón a mi Víctor. เดี๋ยวนี้ครับพี่เดี๋ยวนี้ Se acostumbró bastante rápido a llamarlo Pete. ¿Por qué será? ไปวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแข่งโอเคเว้ยกูอยากใส่เสื้อแบบนี้ว่ะอย่างนี้เว้ยเลยพี่ สนใจเขาเราต้องเมาทั้งวันกันแหละพี่ Ay, mi Apo. Dios, es tan guapo. ¿A dónde lo está llevando? ¿A casa? ไปไหนมา แต่ไปปีอีกแล้วเหรอ นี่อาจารย์นี่มาหาอะไรใช่ไหม อาจารย์สอนมาถึงเช้าเลยเหรอ โอ้ยผมกลับไปขายของเลย ป้านุ่มให้กูมาตามหามึง พี่กำลังเขามา ผมกลับก่อนดีกว่า Nara. ผมต้องทำงานสวัสดีครับ มึงจะเรียนไปทำไมนักหนา จะกระจกมาเขาจะให้หลานอย่างกูไปเป็นประหลัด El distrito o algo อย่างกูไปเป็น así. ประหลัด Pero ni lo กลับ conocía. บ้านนะแล้วใกล้แล้วลูก Les digo que a veces los prejuicios van en ambos lados, en ambos sentidos, mejor dicho. Y creo que con eso sí confirmamos que Farhan es como extranjero. Tiene sentido que le digan eso porque pues él ha estudiado en Francia, entonces supongo que lo tratan como un extranjero. O sea, sienten que no es parte de... เฮ้ยกินอร่อยมาก พี่ว่าไงนะ เพื่อนผมที่อเมริกาเขาบอกว่าเขาสนใจต้นฉบับของคุณอีวานมากครับ อาจจะได้ไปตีพิมพ์ สนใจต้นฉบับของคุณอีวานมากครับ อาจจะได้ไปตีพิมพ์ที่สำนักพิมพ์ใหญ่นะ ต้องดีใจผมไปปลุกแกเลยดีไหมไม่ดี รอแกตื่นก่อนก็ได้ เจ้าพ่อต้นใจ เจ้าพ่อต้นใจ
ใจศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่ะสาธุสาธุสาธุ แม่ไปบนกับท่านไว้เหรอ 20 ปีที่แล้ว เดี๋ยวต้องรีบไปตลาด ซื้อหัวหมูแก้บนก่อนเดี๋ยวมันหมดนารันขอบคุณมากนะลูกขอบคุณตัวหัวโอ้ยหล่อเหลือเกินเดี๋ยวนะลูกไงดีวะได้แต่งตัวน้อยไปหน่อยขอบคุณนะจ๊ะ Así que para eso estaba acá. Sigo intrigada por la llamada que hizo Krailert. ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรหรอก Porque se contactó con alguien, con un editor de Estados Unidos. Entonces, más bien, parecía que fuera para ayudarlo, más bien, no sé. Pero no estoy segura. La está dibujando.วาดรูปด้วยเหรอจ๊ะ วาดเล่นๆนะครับ คุณทีวียังเคืองตาอยู่นะครับ มีบ้างจ้ะสงสัยน่าจะเป็นภูมิแพ้ ครบเดือนแล้วนะครับ ทิ้งขวดเดิมได้แล้ว ขอบใจจ้ะ โครงการโรงไฟฟ้าห้วยคำแสน Ay, ay, ay. Tenemos un montón de crashes intensificándose el día de hoy. โครงการโรงไฟฟ้าห้วยคำแสน ผมมองว่าที่นี่เป็น case study ที่น่าสนใจนะครับ เพราะกลุ่มต่อต้านมองว่า โครงการนี้ จะไปทำลายวิถีชีวิตของชาวบ้าน และที่สำ Ah, คัญ pensé que estaba en una clase. กลุ่มนักศึกษาเชื่อว่า ชาวบ้านไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ ห้วยคำแสน มีอัตราความยากจนอยู่ที่ 35.7% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 22.1% Infrastructure Access Index อยู่ที่ 0.46 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับภูมิภาคอยู่ที่ 0.61 ถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนว่าห้วยคำแสนเหมาะที่จะใช้สร้างโรงผลิตไฟฟ้า ผมต้องขออนุญาต ลงพื้นที่จริง ไปห้วยคำแสนเพื่อไปพูดคุยกับพวกเขาด้วยตัวผมเองครับ จะดีเหรอ เราเป็น policy maker ไม่สมควรลงไปเอง เรื่องแบบนี้มันมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ดร.ตริน มันก็จริงนะครับ แต่ผมมองว่าการวางนโยบายแบบ centralized governance โดยที่ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงในพื้นที่ มันอาจทำให้การร่างแผนพัฒนาฉบับที่ 3 เป็นแค่เพียงจินตนาการ Ah, o sea que los datos que obtenieron son simplemente los obtenidos de Bangkok. การ Así ร่า que งแผนพัฒ chiste. นาฉบับที่ 3 เป็นแค่เพียงจินตนาการของผู้ชนชั้นนำเหมือนที่ผู้กลุ่มต่อต้านสามารถไว้ได้นะครับ ผมเห็นด้วยกับดร.ตรีครับ เห็นด้วยเราจะได้รู้ปัญหา เรารับรู้กัน Ahora, y estos políticos realmente interesándose en los problemas reales. อะไรวะนั่น ¿Qué está pasando? Están tirando. ¡Tangua! ¡Ay, no puede ser! Y encima lo saludaba. ผมว่าเดี๋ยวเราไปประชุมต่อดีกว่าครับ ¿Sí saben quién es? Porque quizás nomás por eso pasen esto por alto. อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ ว่าการวางนโยบายแบบ centralized governance เนี่ยมัน Sabía que iba a aparecer. Yo sabía. สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับ นี่โลกคือประเดิมหรือเปล่า
ขออภัยที่มารบกวนครับ Ok, sí พอ saben ดี quién ว่าผม es. มีเอกสารสำคัญมากที่คุณเตยเขาลืมไว้ครับ ผมเลยเอามาให้ครับ ¿A poco sí? ¿Cuál documento? Ay, no. ขอบคุณครับ ยินดีครับ Es una carta de amor o algo así. Quiere que lo lea. Ahí mismo. Ay, no, yo lo ขอ mato. ตัวก่อนนะครับคุณปิน Yo lo mato si me hace eso en una reunión tan importante. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับสถานที่ราชการเข้าไม่ได้นะคุณ Ni siquiera sé cómo llegó hasta ahí. ผมต้องขอโอกาสลงพื้นที่จริงนะครับ La marea se ha llevado a... Por regresa a la deriva a escuchar nuestra vieja canción. เดี๋ยวจัดการเองนี่อยู่โซนนู้นไม่ใช่เหรออะไรวะทำอะไรครับคุณลูกค้ามาแต่โคลัมเบิร์นนี้ No podía desaprovechar su แล้วก็ oportunidad. ตบบอมออนเดอะร็อกนี่แต่พี่มาคนเดียวนะมาแล้วขอโทษนะที่ปล่อยให้เหงาอยู่ตั้งนานตอนนี้คอยแห้งมากเลยอ่ะ น้องๆ ไปเอาเครื่องดื่มให้พี่ได้ไหม Güey, este es un triángulo amoroso que yo no me esperaba. ดีใจนะเนี่ยเรือที่เราพับไว้ En el barco estaba la ต่อให้ lotita, ไป ¿no? ไกลแค่ไหน สุดท้ายก็กลับมาหาเจ้าของ ผมแค่จะมาบอกว่า วันหลังเนี่ยแวะไปที่ทำงานผมอีก Por favor. ปากแข็ง คิดถึงก็บอกกันตรงๆสิครับ พี่สั่งไป2 แก้วนะ ผมมีแรงยกไหวแค่แก้วเดียว Solo puedo levantar una. ผมมีแรงยกไหวพี่สั่งไป2 แก้วนะ ผมมีแรงยกไหวแค่แก้วเดียวก็เมื่อคืนผมมีกับพี่คุณ Que anoche estuve con Pitri. Pitri. Anoche estuve con Pitri. ไม่ได้นอนทั้งคืน Quiso dar a entender lo que creo que quiso dar a entender. คุณเอาไปก่อนเลยใส่แก้วหนึ่งไว้ Tangua entendió lo mismísimo. Como lo vi. Bueno, si tú tienes tus aventuras de una sola noche, pues él también tiene derecho, ¿no? Aunque como un alumno pues no debería, ¿no? Pero pues que lo piense nomás. Ay, no, cómo se queda mirándolo. กองทัพมั่นใจ และมุ่งมั่นจะดำเนินการต่อ และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพระเดิมฉัตรบดีขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พลังงานคือรากฐานของการพัฒนา เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงนับได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคง สร้างงาน Ah, bueno. Se ponía calenturiento en plena conferencia. Dios mío. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน Cálmate, เพื่อ güey. ที่ฐานข้อเท็จจริง ¿Qué vas a hacer si en medio de la entrevista se le o algo? Se imagina, ay no. Es que
hacerte responsable. Ay, Dios mío, estos dos. Ay, no, me da miedo que estén pues en un lugar público. กล้าชิบหายยังจะทำโรงไฟฟ้าต่ออีกนายมึงเบาๆหน่อยเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนพี่คุยก็จริงปะวะ Les dije. No es justo. No es justo que no puedan ser homosexuales a plena luz del día. เดี๋ยวผมช่วยไม่เป็นไรมาทำไม Es una sensación extraña, pero estoy disfrutando mucho estas escenas. มาทำไมก็มาส่งทรินไง Esta es una verdadera batalla ผมไปกับ campal. พี่ตีนอยู่แล้ว คนนอกอย่ายุ่งใครจะได้คนนอก แค่ลูกศิษย์ที่เรียนกับเชแค่ครั้งเดียวเฮ้ยแล้วพี่กับพี่ตีนล่ะเป็นอะไรกันเหรอครับผมก็อยากรู้เหมือนกัน ¿Cuál es la tuya? Trin también está esperando esa respuesta, ¿eh? ผมก็อยากรู้เหมือนกัน ¿Vieron cómo lo vio? Él también quiere que vaya en serio con él. Y hasta que no esté dispuesto a hacer eso, pues no tiene derecho a reclamarle nada. นึกได้ผมไม่ช่วยเพื่อนเลยผมขอเวลาส่วนตัว No lo mires como si hubieras ganado esto. ไม่เป็นไรเด็กมันปีเกียวอ่ะ ต้องสั่งสอนซะบ้างเป็นไงเท่ปะล่ะแต่ผมรักนะ คุณกำลังทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรกัน Eso. ก็ Responde. Responde. เ Lo acabas. เพื่อนรักคุณนี่เหี้ยจริง Dile. Dile. เราอะไรลอยไปหลอดมาไม่เอาอะไรเลย Pues no sé qué es eso, pero tiene razón. ลอยไปหลอดมาไม่เอาอะไรเลย ไม่เคยคิดจะเอาอะไรเลยมันเล่นกับใจมันไม่จบกัน Lo que acabas de decir, siento que tiene bastante importancia, ¿eh? En primer lugar, porque le está expresando lo que realmente piensa por fin acerca de toda esta situación un poco incierta entre ellos, porque como les digo, pues él sigue teniendo sus aventuras, mientras que pues sabemos que Trin sí está empezando a sentir algo real. Pero aparte de eso, la manera en que lo dijo, nunca aferrándose a nada, nunca comprometiéndose con nada, siento que tiene bastante que ver con lo que vimos al inicio del episodio y entre otras cosas que probablemente también pasaron a lo largo de su vida. Entonces como que en cierto punto de ella simplemente decidió no volver a sufrir y para no volver a sufrir pues decidió no volver a formar ningún vínculo afectivo con nadie porque pues al final eso es lo que hace que las cosas o las personas te importen, el vínculo que generas con ellas. Por lo tanto, si no hay vínculo, no hay sufrimiento. มันไม่จบกัน Y o sea, tiene razón. Lo entiendo, pero mi Trin tiene razón. No, bueno. Tiene una nueva obsesión, una nueva pasión el hombre. คุณมาที่นี่ได้ไง Su nueva pasión.
รู้จักบ้านผมได้ยังไงรู้ในคนทุกเรื่องแหละผมคิดถึงคุณนะคุณก็คิดถึงผมใช่ไหม Ahí está tu respuesta, bebé. Oh my god. Güey, cada encuentro de estos dos es como si no se hubieran visto en 2 años. Pero algo así debe sentirse porque pues al final lo de ellos es prohibido y digamos que fuera de estas situaciones no tienen muchas oportunidades de vivir su amor. Ay, Dios mío, el cuerpo que se maneja el tío de Trink. ¿Vino por algo más? ¿Qué es lo que está tramando? Ok, no es que haya venido por eso, es que lo distrajo. เรื่องข่าวนี้มีบอกมีอะไรคืบหน้าไหมยังหาหลักฐานไม่ได้ใช่ไหมเถอะตอบกันดีว่า Creo que alguien salió del mood. Es porque... เรานอนกอดกันดีกว่า Oh. ใช่ไหม Es porque sabe que le está ocultando algo. ¿O es porque le preocupa que algo vaya a salir mal con lo que intenta hacer? Probablemente. Recordemos que él tiene traumas con la última vez que hizo algo que no debía, entonces, ¿será eso? O sea, nomás miren la manera en que se acurrucó en sus piernitas. Creo que es eso. Es que amo la manera en que está dirigido esto porque tan solo el lenguaje corporal dice tanto. La manera en que acaricia sus piernas y se acurruca en él. De algún modo sintiendo como que vulnerabilidad, sintiendo temor de perderlo y por eso se aferra a él y lo acaricia. ผู้ใหญ่อย่าไปยอมนะครับผู้ใหญ่ต้องคิดถึงลูกหลานนะผู้ใหญ่ต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วคำว่าถูกของพวกคุณหมายถึงอะไรอ่ะผู้ใหญ่ต้องเลือกในสิ่งที่ลูกหลานของเราในอนาคตก็ให้ชาวบ้านเลือกเองว่าจะเอาลงไฟฟ้าหรือไม่ Claramente le está queriendo plantear su camino como el camino correcto. ส่งมาเลยสิว่าจะเลือกอะไรอ่ะ Uy, y ellos tampoco digamos que pueden hacer una decisión propia, o sea, no pueden formar una decisión propia si es que no es correctamente informada, ¿me entienden? คือผู้ใหญ่กับลุง Ese es el problema. ถ้าโรงงานไฟฟ้ามาตั้งอากาศที่ผู้ใหญ่หายใจเข้าไปก็จะมีแต่มลพิษน้ำที่ผู้ใหญ่ดื่มหรืออาบก็จะมีแต่สารเคมีที่แน่ๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่ตามมา Si es que no se trata ต้อง correctamente. ย้ายออกจากหมู่บ้านเลยนะครับแล้วมีการเวรคืนที่จริงๆ และต้องจัดที่อยู่ใหม่ให้อยู่แล้วครับแล้วถ้าที่เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นโรงงานไฟฟ้าทั่วทุกแสงเนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วถ้าแผนพัฒนาที่ผมร่างอยู่ผ่านร่างรัฐจะกระจายสวัสดิการให้ทุกคนได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วถ้าผู้ใหญ่กับลุงเพิ่มเขาไม่ได้อยากได้นะครับอาจารย์จะไปบังคับพอผมไม่ได้บังคับผมพูดความจริงที่เกิดขึ้นแล้วคุณจงใจพูดแต่ข้อเสียอย่างนี้ไม่ได้บังคับให้พวกเขาโหวตโนหรอผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันมาจากคำที่คนที่อยู่บนหอคอยงาช้างว่าใจเย็นเรามาคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะเว้ยผู้ใหญ่เขาก็อยู่บนดินว่าจะให้เราย้ายไปอยู่ที่อื่นต้องแน่ใจว่าที่ใหม่มีโรงเรียนวัดแล้วก็อนามัยพวกเราทุกคนสามารถเลือกที่ทำกินได้ไม่ใช่เกณฑ์พวกเราเข้าโรงงานพวกคุณยังนั่งเถียงกันเองอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผมมั่นใจในพวกคุณได้ยังไงแต่การพัฒนาต้องใช้เวลาครับเมื่อไหร่เดือนหน้า
A veces esas promesas quedan en el aire, ¿eh? Así que no lo culpo por ปีหน้า desconfiar. O sea, tiene que estar todo eso hecho. Si no, ¿cómo? ขนาดพรุ่งนี้พวกเราจะเอาอะไรกินยังไม่รู้เลย เราแทบไม่รู้อะไรเลยว่าเขาทำอะไร กระทบยังไงก็ไม่เคยมีใครมาบอก และถ้าเขาจะทำจริงเนี่ยอย่างน้อยสุดๆก็ควรจะต้องให้พวกเราได้มีส่วนร่วม เราจะได้แน่ใจว่าสิ่งที่ทำลงไปมันจะไม่ได้ทำให้ชาวบ้านลำบากมากไปกว่าเดิม พอจะเป็นไปได้ไหมล่ะผมสอยจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว นี่ เอางี้ไหมจะให้เลือกอะไรอ่ะ บอกมาแล้วกัน สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านพูดมันก็ถูก ชาวบ้านควรมีสิทธิ์รู้และสามารถตรวจสอบได้หนทางยังอีกยาวไกลพี่ก็พูดเองนี่ว่าต้องใช้เวลา แต่ถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ มันยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ อืม ถ้าเราพยายามมากพอ No me digan que es. เรนมาแล้วครับ El pobre Víctor lo veo hasta en la sopa. มาแล้ว A donde quiera que vaya, Tangua siempre nos encontrará. Ay, เดี๋ยวไม่มา มาแล้วครับ bueno, tú ya decidiste qué son o qué pedo. ไปเลยนะ Ese auto no tiene la división que debería haber entre los asientos de atrás y de adelante. Nunca había visto un carro como ese. Ay, mi Víctor no anda soportando. ¿ขับรถมาทำไมนั่นไกลก็เกรงอยู่ที่นี่ Ya, pero ¿y qué somos? เครียดอะไร ผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ ก็ไม่ต้องรู้สักเรื่องก็ได้ แล้วไม่ต้องถามด้วยว่าจะพาไปไหน just go with the flow Él hizo just go with the flow.
Everything is just going to the flow, with the flow. Wow, qué bonito. ช้าคุณว่ะชีวิตคุณคงไม่เคยทุกข์เลยมั้งไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมช่วงนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้อเมริกาอาจจะทิ้งระเบิดตายหาเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ ¿Estaban en guerra en ese entonces? Pero...แม่เราเองแม่เราเป็นนักเขียนเป็นศิลปินชอบร้องเพลงเต้นรำมีชีวิตชีวาที่สุดแม่เลือกทิ้งเราไปก่อนเราอายุ12 ¿Cómo que eligió? Ah, ¿sí se suicidó? แม่พาเรามาเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆแม่มีความสุขด้วยกันเต็มที่ลูกนี้แม่ดินกว้างเราดูไม่ออก ¿Fue ese mismo día?แม่นอนอยู่บนชายหาดหลอนในน้ำทะเลที่จนถึงจมน้ำตายAy, หากทุกโทษสรุปว่าเป็นการตายเรื่องปฏิเกิดด้วยบารมีของพ่อตำรวจเลยสรุปคดีแบบนั้น แต่เรารู้ดีว่ามันไม่ใช่ถ้าวันนั้นคุณรู้ว่าแม่คุณในฝันนั้น entonces sí fue a propósito. คุณจะห้ามแม่คุณไหมไม่เลยทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่เลือกทำตามหัวใจของตัวเอง Eso es lo que dice él ahora, pero él de 12 años probablemente sí lo hubiera detenido. Uy. Ay, qué bonitas tomas tiene esta serie, Dios. ¿Vieron esa lengua?
เล่นน้ำทะเลกันไป Oh my god. ¡Apa! Ay, no puede ser. O sea, no me malentiendan, bendecida me siento por poder ver esa escultura de hombre, ¿no? Pero me siento atacada. Siento que estoy viendo cosas que no debería pasar. Creo que Ajo es la primera vez que lo vemos en traserito, ¿no? O sea, el de Miles sí lo hemos visto. ¡Oh my god! No puedo, en serio, ¿cómo hacen estas tomas? Impactada que me... Oh, ve los colores de la escena, me encanta. Normalmente digo que nunca puede faltar la escena de la playa en las series tailandesas, pero esta se siente tan especial, tan bonita, tan artística. Incluso su desnudez creo que dice mucho acerca de su pequeño momento de libertad, lejos de la sociedad que los critica o que los criticaría. Qué manera de terminar el episodio, gente. O sea... Ay, no, mis ojos ya no son puros, castos e inmaculados. Espérense que me voy a poner un poco de labial porque siento que mis labios se ven muertos. Y bueno, chicos, este fue el episodio 4 de Shine. Cada episodio me está encantando más y más. O sea, cada episodio es una pinche joyita. Güey, ¿qué onda con el trío este de Victor, Tanghua y Trin? Es algo que... A ver, cuando vi el episodio pasado no me lo esperaba, pero cuando volví a editarlo pues empecé a sentir las sospechas de que Victor podría llegar a sentirse celoso de la relación entre Tanghua y Trin, pero como les dije aún no estaba segura si eran simples celos como de un hermano menor o realmente celos porque le gustaba, y en este episodio nos terminan de confirmar que efectivamente le gusta, güey. O sea, yo no termino de procesarlo, porque por un lado pues me va a doler evidentemente cuando le rompan el corazoncito, pero por otro lado pues también está siendo bastante divertido. O sea, todas las escenas que están teniendo pues los tres con Victor y Tanghua prácticamente peleándose por Trin, por llamar su atención, por ser atento con él, ¿me entienden? Y luego la manera en que cada uno de ellos presume cuando siente que, no sé, ganó algo. Cuando Victor le dijo a Tanghua que había pasado la noche con Trin, con Trin, o sea, claramente le quiso dar a entender cosas. Y Tanghua se quedó tipo que... Por otro lado, pues me alegra porque a ver si reacciona un poquito el Tanghua, ¿no? Les digo que tiene bastante sentido el modo de pensar que tiene ahora, el tipo de vida que lleva ahora. Como bien dice Trin, no quiere aferrarse a nada, no quiere comprometerse con nada, y eso podría estar ligado a pues las experiencias de su pasado. De hecho, el episodio lo comenzamos con una escena de él y su madre, nos dan como una pequeña introducción con un momento de ellos en la playa el mismo día en que ella murió. O sea, imagínense lo choqueante que debe haber sido eso para un niño de 12 años, un día en el que ella aparentaba estar tan feliz, un día en el que pasaron momentos tan bonitos juntos, y luego de la nada ella simplemente ya no está, y al parecer Tanghua incluso sabía que no fue un accidente y él era el único que lo sabía.
todos los medios de prensa lo comunicaron como que fue un accidente y nada más, pero él sabía que no era así. Entonces imagínense lo duro que es aceptar esa realidad para un niño de 12 años. Y ahora, si ella se quitó la vida, yo supongo que es porque evidentemente no era feliz, y siento que eso también está ligado al padre de Tanghwa y probablemente por eso tiene una relación tan mala con él. Quizá Tanghwa lo culpa por la muerte de su mamá. No sé si realmente sea así, pero no me sorprendería que fuera así. Eso explicaría muchas cosas de la dinámica que hay entre ellos dos también. Si no me equivoco, incluso mencionó que su padre se encargó de que la prensa diera esa versión, ¿verdad? De que había sido un accidente. Entonces probablemente era una familia que realmente no funcionaba y que simplemente quería mantener las apariencias, y evidentemente la madre pues no era feliz en un entorno como ese. Eso si es que no hay más cosas aún de fondo, como, no sé, infidelidad o maltrato, incluso, no lo sé. El punto es que en este episodio ya empezamos a escarbar un poco más en el trasfondo del personaje de Tanghwa. Ahora ya conocemos parte del dolor que guarda dentro, porque no es que no le afecte. Él pretende que no le afecta y trata de que no le afecte, pero pues evidentemente, al menos en los momentos en los que él no puede controlar, como en sus sueños, pues igual está ahí el dolor. Y mientras esa herida sea algo que esté ahí, que no haya sanado completamente, todo lo demás es simplemente como maquillaje, ¿saben? Como maquillaje para esa herida. Pero eso obviamente no quiere decir que sea algo malo, es simplemente su manera de lidiar con eso. De hecho, yo siempre admiro a las personas que pues intentan atravesar todas sus cosas, sus problemas con una sonrisa en el rostro, ¿saben? Tratando de estar en armonía con los demás, tratando de no generar a otras personas el dolor que de alguna manera a ellos les hicieron pasar. Creo que es bastante admirable, pero de todos modos es algo que si no sana de raíz, pues siempre va a estar ahí. Y eso lo podemos ver incluso, como dice Trin, en el hecho de que pues no quiere comprometerse con nada ni con nadie. Ahora, volviendo al tema del triángulo amoroso, pues como les dije, está siendo bastante divertido. Pero por el momento no siento que Víctor, o sea, no desconfío de él ni me cae mal. O sea, por el momento al menos no siento que vaya a hacer algo que no deba hacer o que vaya a traicionar la confianza de Trin. O sea, es claro que Tanghwa le está coqueteando a Trin, y como que también es un poco obvio que Trin sí siente algo por él, por lo tanto como que Víctor ya tiene bastante claro el panorama, o al menos lo sospecha. Entonces no creo que llegue a actuar por despecho, pero como les digo, no podría asegurarlo. Por el momento, como les digo, veo como un avance inocente de su parte hacia él. O sea, independientemente de lo que esté pasando entre él y Tanghwa, siento que realmente quiere ayudarlo. O sea, lo vimos incluso en la escena de el grupito tratando de convencer a los pobladores, como que esta vez claramente se inclinó un poco más hacia la posición de Trin. Les dije que pronto íbamos a tener una escena como esa, e incluso después, cuando lo vio triste por lo que pasó y debido a que Trin sabe que los pobladores también tienen razón al exigir pruebas de que lo que se les está prometiendo es real, él se acercó a consolarlo y a darle ánimos, y con una visión bastante optimista incluso. Y luego ahí llega otra vez Tanghwa. Entonces, no sé, yo le tengo fe al personaje de Víctor y de verdad espero que no me falle. Me cae demasiado bien. Ahora, pasando a nuestra parejita secundaria, pues como que ya empezó su relación, ahora sí, finalmente, oficialmente. Aunque ni tan oficialmente, porque de hecho ninguno es el oficial del otro. Ambos tienen novia. Ay, no puede ser. Pero bueno, les decía que en este episodio como que ya hasta una cita tuvieron al cine, claro que clandestinamente. Se siguen encontrando en la biblioteca, obviamente es su lugar predeterminado para ese tipo de encuentros. Y ahora pues al parecer Gailert sabe dónde vive nuestro periodista, así que también fue a verlo. Por primera vez tuvieron un pequeño momento en un lugar semipúblico, por así decirlo, y casi que nos los atrapan, güey. Yo estaba sudando frío, pero afortunadamente es algo que no pasó a mayores. Ahora, hay un temilla con la publicación que quiere hacer nuestro periodista con el libro que escribió el padre de Víctor.
al principio, por la música de tensión y toda la cosa, no tenía claro cuál era el problema. Porque, o sea, en primer lugar, nuestro periodista parecía no querer contarle, al menos en primera instancia, lo que quería hacer. O sea, sí se lo llegó a decir, pero como que un poco de mala gana. Al principio ni quería que vea el libro, lo que decía la portada, entonces como que sí se sintió un poco sospechoso, como si estuviera haciendo algo que no debería hacer. O sea, sí lo está haciendo, pero... O sea, no es como que en ese momento me haya parecido algo que debiera ocultar de Kyler. Entonces como que no estaba entendiendo qué onda. Y luego la llamada que hace Kyler a una editorial en Estados Unidos, no sé bien para qué hasta ahora. Pero sí estoy bien con la teoría que acabo de desglosar aquí al último. Quizá es para impedir que pues logre publicarlo precisamente por el miedo que tiene, no sé, pero como les digo, en esta última escena como que empecé a captar más cosas. Al principio pensé que él había ido a su casa a verlo porque quería averiguar más cosas por la manera tan sospechosa en la que vio pues el libro. Pero no fue así, fue simplemente que llamó su atención lo que decía y que siguiera ahí, o sea que nuestro periodista seguía trabajando en eso y a partir de ahí pues ya no pudo continuar con el asunto que estaban pues llevando a cabo. Claramente el mood cambió y empecé a sentir un aura de preocupación en su cara. Incluso a nuestro periodista se le ve bastante extrañado por su reacción y luego Kyler pues se acurruca en su regazo y le acaricia la piernita. Y como les digo, siento que esa pose dice mucho, denota vulnerabilidad, denota miedo, preocupación y como es también como una manera de aferrarse a lo que está teniendo en ese momento, no solo a nuestro periodista como tal, sino al momento. Esta etapa de su vida en la que está de algún modo volviendo a sentir lo que no pudo sentir desde hace mucho tiempo en el que le arrebataron la felicidad. O sea, imagínense, después de que le quitaron a la persona que amaba, el volver a sentirse así, enamorado y feliz, debe ser duro porque si bien es una etapa llena de júbilo, a la vez es un recordatorio de lo que pasó en ese entonces, es un recordatorio de lo que alguna vez tuvo pero se le fue arrebatado. Y obviamente está el miedo de que vuelva a pasar, ¿saben? Está el miedo de que vuelva a perder a la persona que ama otra vez por hacer cosas que no debe hacer según la sociedad. La verdad no sé si lo estoy interpretando bien y ese es realmente el problema, pero es la sensación que me dio toda la escena. Y bueno, finalmente cerramos con esta escena de la playa entre Tanghua y Trin, en la que pues Tanghua finalmente se abre hacia Trin y le cuenta sus cosas, lo más especial para él, que es todo lo relacionado acerca de su madre. Luego Trin lo besa como una manera de consolarlo y finalmente pues se van juntitos y calatitos hacia el mar, hacia aquel lugar que de alguna manera también le quitó a Tanghua lo que más quería en ese momento y ahora como que está teniendo la oportunidad de que el significado de ese elemento cambien, ¿saben? O sea, están como que creando un nuevo recuerdo, esta vez feliz, con la nueva persona que más quiere, que es Trin. Entonces encuentro la escena bastante poética. Les digo que hasta el hecho de que estén desnudos dice mucho. Así que nada, chicos, vamos a ver cómo continúa todo este enredo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.